to place the lamp in front. Shri Amit Shah making an offering of the Panchabhutas or the 5 elements and flowers to Dhyanalinga. The Tamara once again, the lotus flower. The Panchabhuta Kriya invoking a certain aspect of Shiva known as Bhuteshwara or the master of elements. समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। पुष्पांजलि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। संसार समुद्रतार नौकायिताभ्यां गुरुभक्तिताभ्यां वैराग्य साम्राज्य पूजनाभ्यां नमो नमः। श्री गुरुपादुकाभ्यां कवित्ववाराशि सागराभ्यां दौर्भाग्यदावामुदमालिकाभ्यां दूरीकृतानं रविपद्धतेभ्यां नमो नमः। श्री गुरुपा
एतदेशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शेक्षरे पृथ्व्यां स